Ang pick nila dre centralized. Ginhatian. Common. Pinaka-percent ng bayaran mo siya. Happy birthday! You're 66 years old and 1 over 365. 1 over 365. Murag parehag design oh. Ang number 5. Absag asa lang. May iga, okay pa yan. Tama ko ba? May sugat akong gano'n. Di na tong driver nga Ilonggo. Na Ilonggo ba? Tuto. Dili ba? Nasa na dyan? Ganihan, murag mo siya ba? Gusto na kong shuttle na aircon? Wala aircon? Joke. Ah? Joke lang, joke. Okay. Oh, dere. Magtapak sa balaw. Mau ba? So, ati. Wala na sa kitag dagat eh. Okay na? Okay. Sige sir, thank you. Mahulog ka. Paingon ta sa kuan. Pikas. Motor. Okay. May crystal kayak. Dali sila oh. Wala kita naka-closure. Bibi. Lupig ang koron ah. Koron Palawan. Di mas namin na. Koron Japon eh. Ang view, ang sa dagat, namin din yung photo. Sa amin na gusto. Dami ko din sa na mo. Dobrehan ni ba? This is, Island gihapon. ang saan kailan nila. Uy, naduol naman di eh. No, di ata masakay no. Naduol ba? Ang shortcut din eh. Kita naman ni bay, bakawan. Okay, tanong ni Guwapo no? Nami. Lamig ko kung tanong ka ba. Kinsang owner si ni Sir. Ha? Sino Sir? Doon sulweta. Yo. Isang yung banana, isa sa may-ari Japon. Part owner. Pero sino kasi yung owner dito Japon. Yeah, okay. Part owner sila doon. Okay. Oh, mama. Yeah, salamat. Thank you. Let's go back to Uzita Block 2. Murag wala. March 22, 2026. Murag wala ka kitag isda. Dagat. Where's the fish? Has polka dots. Ito nga po tinapay. Let's catch. Let us catch the fish. There's fish. Fishes. Yeah, fish. Check fish. Check starfish. Oh, there's a school of fish there, oh. There we go. So many. What are you gonna do with it if you caught one? There's another school of fish over there. There's a school of fish over here. Bata. Over here, there's another school of fish. Bata. Yeah. Ang green ko nga ba?